ପରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ 2017 ମସିହାରେ এই ଜ୍ୟୋତିରଥର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦାରେ 2003 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବଳାଙ୍ଗୀ ମହୋତ୍ସବ ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲିମେଳା ତାକୁ এই ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ପୂରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ବାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା 3 ଦିନ ଧରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୋଣ ଅନୁକୋଣ 650 କିଲୋମିଟର ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ରାତି ଏ ଖରା ତରା ଏଥିରେ ପୁରା ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଅଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାର ବାର୍ତ୍ତା ନିଜ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କଥା। देखो मयूरभंज जिले में ओडिया भाषा साहित्य कला संस्कृति और पर्यटन विकास 2003 मसीहा ठारू बारिपदार बुढ़ाबलंग चिपट और इटाजोड़ी नदीर त्रिवेणी संगम स्थल में बलांगी महोत्सव पालित हो अवसर में विगत 10 वर्ष धरिकी एक सांस्कृतिक जागरण यात्रा और महाराजा श्रीरामचंद्र ज्योतिरथ समग्र जिला परिक्रमा करुच्ची। मयूरभंज मयूरभंज जिले में भाषा साहित्य कला संस्कृति विकास एवं महाराजा श्रीरामचंद्र भंज जो भाव में स्वर्ण जुगर प्रवर्तक थे ताकर स्मृति को उज्जीवित रखापी और मयूरभंज जिलार 4टी जाक उपखंड में आमर भाईचारार परंपरा को आगक आगे नापी यात्रा जारी रही है। ये यात्रा 3 दिन धरी चलो 650 किलोमीटर यात्रा एवं 3 दिन आज प्रथम दिन में बारिपदा द्वितीय श्रीक्षेत्र बारिपदा जगन्नाथ मंदिर निकट में यात्रा बाहरी एवं रविवार दिन संध्यार यह संपन्न हम पुणी से बारिपदार एवं ये यात्रा माध्यम आम जिलावासी को एकत्रित करने चाहूँ और जिलार विकास यार कला संस्कृति जो गोटे समृद्ध ऐतिहासिक किंवदंती रही आगक आगे नापी समस्त सचेतन होगा आम आह्वान जनाऊँ। ज्योतिरथ यहाँ आम ऐतिहासिक जिनस भूली न जातु बोली आम ये करदे रिपीट करदे बारंबार आपण मान को भी रिक्वेस्ट अच्छी आपण मैंने भी आसतु आसंता वर्ष को ये पुआ मान को मु आह्वान करुच्ची पुआ मैंने भी आसतु आम सांगे सबू आम जन समाज रे प्रचार करवा कि आम इतिहास टाके भूलतु नहीं।